नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण देखुछंती ओडिया सीटीवी। आज हेउची 18 मे सोमवार। आज दिनर सबकिछि टॉप न्यूज अपडेट अनेक गुड़िए रही देश विदेश ठू आरंभ कर ओडिशार समस्त प्रकार गुरुत्वपूर्ण खबर रही। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखते एवं वीडियो को लाइक करी चैनल ले नुआ कर आसीथिले चैनल को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। आबे पाखरे आस्थबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहा द्वारा सबकिछि टॉप न्यूज सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे आपण माने पाई परिबे। तेबे आसंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। चलंतु आजिर प्रथम खबर उपरे नजर पकाइबा। असह्य ताती काल बैशाखी सक्रिय आसंता 24 घंटा पाई 9टी जिला पाई येलो वार्निंग जारी। भारत मौसुमी वायु को गभीर भाव प्रभावित करिबारे संभावना रही। सकाळ 7टारू ताती आरंभ गरम गुळुगुळी भी सही हेउनी। जुआड़े गले झांझी दाऊ। गत 24 घंटे 40 डिग्री पार कला ताती। संबलपुर जिले में रेकर्ड है 41 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण पश्चिम दिगरू पवन प्रवाहित हेउथिबा बेले तातीर प्रकोप अनुभूत हेउछि। सेपटे पाणीपाग विभाग कहिछि आसंता 24 जाए कालबैशाखी प्रकोप रहिबो। आसंता 24 घंटा पाई 9टी जिला पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जेउठी बिजुली घड़घड़ी वर्षा सहित घंटा प्रति पवनर बेग 40 रु 50 किलोमीटर जाए प्रभावित हेबो। जिलागुड़िक है रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, गजपति और गंजाम जिला। सेहीपरि सोमवार पाई केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, गजपति और गंजाम जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। तेबे 20 तारिख में कालबैशाखीर प्रकोप अधिक रहिबो। घंटा प्रति पवनर बेग 50 रु 60 किमी जाए प्रभावित हेबो। परवर्ती खबर 20,000 टन एलपीजी नहीं गुजरात रे पहुंचिला सिमी। हरमुज रे ईरान अमेरिका को एभली देला चकमा। मध्य प्राच्य रे जारी भीषण उत्तेजना मध्य भारत रे घरोई रोषे गैस आवश्यकता को पूरा करिबार खबर आसीछि। मार्शल आइलैंड रो पताका थिबा एलपीजी रो मालबहक जहाज सिमी रविवार सकाळे गुजरात रो कांडाला स्थित दीन दयाल बंदर रे सफलतार सहित डक होईछि। एही जहाज 13 मे 2026 रे हरमुज बाट देई बाहरिथिला पश्चिम एशिया रे। गत 75 रु अधिक दिन धरी युद्ध कारणरू एही समुद्र मार्ग रे संपूर्ण भाव में कटकणा लगाजिबा सहित असुरक्षित रहिछि। ऑपरेशन द्वारा कतर रास लफना टर्मिनाल रू किणा जाइथिबा जहाज रे प्राय 20,000 टप लिक्विड प्रोपेन और ब्यूटेन रोषे गैस लदा होइतिला। जहाज रे थिबा सबु 21 विदेशी चालकंक सळर सदस्य संपूर्ण भाव में सुरक्षित अछंती। अमेरिका कटकणा एवं ओमान उपकूल रे ईरान रो कड़ा प्रहरा भी परे जहाज सुरक्षित बाहरी आसी। परवर्ती खबर टीएमसी ऑफिस रु बाहरिला शह शह आधार कार्ड। केउठू आसिला काहार? क्षमतारू विदा हेबा परे तृणमूल कांग्रेस रु बाहरिछि शह शह आधार कार्ड। तेबे आधार कार्ड केउठू आसिला, काहा पई आसितिला एही आधार कार्ड? एहार उत्तर टीएमसी पाखरे नाही। पश्चिम बंग निर्वाचन पूर्वरु विधाननगर सल्ट लेक स्थित टीएमसी कार्यालय रु आधार कार्ड मिलिथिला, जेउथि पई बीजेपी सेही कार्यालय रे ताला पकाई देथिला। आज सेही ताला खोली जिबा परे पुणी थरे सेठारु आधार कार्ड मिलिछि। पुलिस समस्त आधार कार्ड को जबत करिछि। स्थानीय लोके दाबी करिसंती टीएमसी कार्यालय रु मिलिथिबा आधार कार्ड गुड़िक स्थानीय लोकंकर सेठारे रहुथिबा लोक माने कहिसंती सेमाने निज आधार कार्ड पाई आवेदन करने समय पार्टी ऑफिस को जोगाजोग केन्द्र भाव में व्यवहार करथिले। पश्चिम बंग रे 2025 मसीहार भोटर तालिकार चलीथिबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन मध्ये कोलकातार सल्ट लेकर एक पार्क बाहर अनेक आधार कार्ड पड़िथिबा देखिबाकू मिलिथिला। सकाळे पार्क को जॉगिंग करने को आसुथिबा लोक माने एही आधार कार्ड गुडी को देखिबाकू पाइथिले। एबे पेट्रोल डीजेल नुहे पानी रे चलिबो गाड़ी। एही विदेशी कंपनी रो बड़ दाबी कहिला फॉर्मूला। विश्व तैल संकट एवं वर्धित ईंधन मूल्य मध्य एक विदेशी कंपनी एपरी एक दाबी करिछि जहाँ समस्तक दृष्टि आकर्षण करिछि। मोनोकर एक कंपनी FOWE इको सॉल्यूशंस एक एपरी प्रजुक्ति विद्या प्रचलन करिथिबा दाबी करिछि जहाँ जानवाहन एवं शिल्प जंत्रपाति को कम ईंधन व्यवहार करी अधिक काम करने को सक्षम करिथाए। कंपनी कहिछि जे पानी व्यवहार करी एही प्रजुक्ति विद्या ईंधन व्यवहार को
10% पर्यंत ह्रास करिपारिबो। एही प्रस्ताव भारत ପାଇଁ ଏକ ନାଜୁକ ସମୟରେ ଆସିଛି। ଏକ ଦେଶ ଯାହା ଏହାର ପ୍ରାୟ 88% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚିତ୍ର ଥିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ସତରେ କ'ଣ ସମାଜରେ ଏମିତି ଘଟିପାରେ? ପୂରା ପରିବାରକୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଦେଶ ମୁକୁଳିବାର 100 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁର କେତେକ ଲୋକ। ମହିଳାଙ୍କ ଲୁଗା ଚିରିଲେ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି କାଟିଲେ, ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ଆଉ ପୂରା ଘଟଣାକୁ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରି ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେ। ଏପରି ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟିଛି। କ୍ୟାମ୍ପ 3 ୱାଧରୀନଗରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉପରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ଗାଁର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଉକ୍ତ ପରିବାର ଜଣେ ଯୁବକ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗାଁର କେତେକ ଲୋକ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ବସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଘରର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ବରଂ ମହିଳାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଫେରିଲା ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁ। ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏବୋଲା ସଂକ୍ରମଣକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବୋଲା ଭାଇରସର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି ବୁଣ୍ଡିବୁଗିଅ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଧାନୋମ୍ ଗେବ୍ରେୟେସସ୍ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରେ 300ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଏବଂ 88 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କଙ୍ଗୋର ପୂର୍ବ ଇତୁରୀ ପ୍ରଦେଶରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା, ବଢ଼ିଲା ଲୋକଚିନ୍ତା। ମୋଦିଙ୍କ ବୟାନ। ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଗୁଜବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲକଡାଉନ ଲଗାଇବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ସମେତ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଭାଇରାଲ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ନ ଖେଳାଇବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୋରୋନା ଠାରୁ 20 ଗୁଣ ଅଧିକ ଘାତକ ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସ। ଚିନ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିଶ୍ୱ ଏବେ କୋରୋନା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ କ୍ରୁଜ୍ ସିପ୍ରେ ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବା ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସ ସାଧାରଣତଃ ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏହାର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଯାହା ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। 11 ଜଣ ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଜଣାପଡ଼ିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ଏବେ ସ୍ପେନ୍ର କାନାରୀ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭାଇରସର ମୃତ୍ୟୁହାର 20ରୁ 40%, ଯାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।